بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑے کو راستے پر کچھ اور نہ دیکھنے سے روکنا ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں پر کنٹوپ لگا دیے جاتے تھے۔ کنٹوپ جو چمڑے کے ہوتے ہیں، جو گھوڑے کی آنکھوں کے دونوں اور لگا دیے جاتے تھے، ایسے جو لگائے جاتے تھے کنٹوپ۔ کنٹوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستے پر وہ گھوڑا اپنی مرضی سے ہر طرف نہ دیکھ پائے، گھوڑا سچ نہ دیکھ پائے، گھوڑا حقیقت کو نہ پہچان پائے، اور صدیوں سے اسی کنٹوپ کا استعمال یہ دین کے ٹھیکیدار امت پر کر رہے ہیں۔ اسی کنٹوپ کی ایک نئی شکل ان دین کے ٹھیکیداروں نے بنائی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اب وہ چمڑے کے نہیں، فقہ اور فتویٰ کا کنٹوپ بنا دیا گیا ہے، اور وہ کنٹوپ مسلمانوں کے قلب کی آنکھوں پر لگا دیا گیا ہے، جس سے کہ مسلمان دین کا سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکے۔ ہر فرقے کو دیکھ سکتا ہے، اس کی غیبت کر سکتا ہے، اور ان میں برائیوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، مناظرہ دیکھ سکتا ہے، تقریر اور تکفیر دیکھ سکتا ہے، لیکن اہل بیت کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ سوچئے یہ کیسی تعلیم ہے جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے، لیکن وہی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نورانی روشنی سے ڈری ہوئی ہے۔ یہ کیسی دینداری ہے جو نماز کی بات کرے لیکن نماز میں سجدہ کرنے والی امت ذکر علی سن کر سن ہو جائے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، صوفی کبھی نہیں پوچھتا کہ تم کس فرقے سے ہو۔ صوفی صرف یہ پوچھتا ہے تمہارا دل کس طرف جھکا ہوا ہے۔ اور جب دل کی آنکھوں پر کنٹوپ لگا دیا جائے تو انسان قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن کا مقصد نہیں سمجھتا۔ قرآن پڑھتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قربا کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو مسلمان جاننا ہی نہیں چاہتا، اور اگر کوئی جاننا چاہے تو اسے فرقہ پرستی کے ہیلے بہانے کر کے یہ پوچھنے سے ڈرا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر مسلمان نے اہل بیت کو پہچان لیا تو پھر وہ ہر ظلم کو دین کے نام پر صحیح نہیں مانے گا۔ اگر اس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاموشی کو سمجھ لیا تو وہ ہر چیخ کو فتنہ نہیں مانے گا۔ اگر اس نے حسین کی قربانی کو سمجھ لیا تو وہ ہر تخت کو خلافت نہیں مانے گا۔ اسی لیے جو کنٹوپ لگائے گئے وہ کنٹوپ
दीन के ठेकेदारों की मनमानी के लिए है। वो दीन के ठेकेदारों की मनमानी के लिए बहुत जरूरी समझे गए, जिससे मुसलमान हक को न पहचान सके और मुसलमान गुमराह रहे। और इन मुनाफिक दीन के ठेकेदारों के रास्ते पर चलता रहे, इनके आबा अजदाद के दीन को मानता रहे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आज का मुसलमान बहुत कुछ देखता है, लेकिन वो नहीं देखता जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से दिखाया, हाथ उठाकर बताया, कभी गदीर में, कभी चादर के नीचे, कभी जंगे खैबर में परचम थमाकर, कभी जंगे खंदक में अपनी अवा और अपना अमामा पहनाकर। सूफी कहते हैं, जिस दीन में मोहब्बत का रास्ता बंद हो जाए वो दीन नहीं, सिर्फ इंतजाम है पेट भरने का, दीन की दुकानदारी करने का। और जिस मजहब में अहले बैत का जिक्र खतरे की तरह बताया जाए, समझ लो वहां सच्चाई से ज्यादा सियासत पल रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अहले बैत कोई फिरका नहीं है। अहले बैत तो दिल का किबला है। अहले बैत तो दिल का किबला है, जो दिल को सीधा रखते हैं, जो सजदे को खालिस रखते हैं, जो इबादत में भी इंसाफ सिखाते हैं। सूफियों ने कभी कंटॉप नहीं लगाए। उन्होंने हमेशा यही कहा, जिस तरफ अली है उधर हक है, और जहां हुसैन है वहां जमीर जिंदा है। आज जरूरत इस बात की नहीं कि तुम किसी से लड़ो, जरूरत इस बात की है कि तुम अपने दिल की आंखों से कंटॉप उतारो, क्योंकि जो दीन अहले बैत से डराए वो तुम्हें खुदा से नहीं खौफ से जोड़ रहा है। और सूफिया इकराम कहते हैं, खौफ से चलने वाला रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचता, मंजिल तक वही पहुंचता है जो मोहब्बत को रहबर बना ले, जो दीन इस्लाम को माने और खुद को अहले बैत की मोहब्बत में फना कर दे। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हें अहले बैत का नाम सुनकर सुकून नहीं मिलता तो समझ लो कंटॉप अब भी लगे हुए हैं। जी हाँ, कंटॉप अब भी लगे हुए हैं, और जब तक वो कंटॉप उतरेंगे नहीं, तुम रास्ते पर चलते तो रहोगे, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। पहुंचोगे वहां जहां दीन के ठेकेदार तुम्हें ले जाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम किसी दीन के ठेकेदार के पीछे नहीं, बल्कि खुद पता करो कि सीधा रास्ता कौन सा है, सिराते मुस्तकीम क्या है। हम एक दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जो एक दिन में 48 रकत होती हैं, और हर रकत में हम एहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, मगर हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सिराते मुस्तकीम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम औलादे आदम एक रास्ते पर हो और अली एक रास्ते पर,
तो तुम अली के साथ जाना, क्योंकि अली तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है। और ऐसी ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं जिन्हें पढ़कर, जिन्हें सुनकर आप जान जाओगे कि अहले बैत का रास्ता ही सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह हमें देखने वाली आंख, महसूस करने वाला दिल और अहले बैत से जुड़ा हुआ ज़मीर अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हक अहले बैत अलैहिस्सलाम।